हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंतज़ार के बाद आज का ये वीडियो हमने आप लोगों की दरख्वास्त पर, आपकी और रिक्वेस्ट के बाद आज बहुत दिनों के बाद इस वीडियो को बना रहे हैं। तो चलिए, आपका इंतज़ार ख़त्म होता है। खमीरा गाउज़ुबा अंबरी जवाहर वाला का वीडियो आपके सामने पेश है। इसी के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो बिला ताख़ीर, बग़ैर देर किए वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, ये खमीरा गाउज़ुबा अंबरी जवाहर वाला है। बहुत मशहूर, बहुत नामचीन और बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। क्लासिकल आइटम में है। बहुत सारी कंपनियां इसको बनाती हैं। दहलवी है, हमदर्द है, तिब्बिया कॉलेज है, रेक्स है। तमाम कंपनियां जो हैं वो इसको बनाती हैं और बना सकती हैं, जिनके पास जो है बयाज़ कबीर से बनाए जाने की इजाज़त है। बहुत ही ज़बरदस्त, फ़ायदेमंद और बेमिसाल नुस्खा है खमीरा गाउज़ुबा अंबरी जवाहर वाला। ये तो इसका फुल एंड फाइनल है। इससे नीचे के भी आते हैं। एक आता है खाली खमीरा गाउज़ुबा सादा, एक आता है खमीरा गाउज़ुबा अंबरी, खमीरा गाउज़ुबा ख़ास। तो ये सब नीचे के हैं। इनके असर जो हैं वो कम हैं। खमीरा गाउज़ुबा अंबरी जवाहर वाला के असरात जो है, इसका फ़ायदा असरात सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं। अगर किसी को डॉक्टर ने बताया हो तब तो उसको वही यूज़ करना चाहिए, लेकिन अगर आप यूँ जनरल वीकनेस वगैरह के लिए आम पर्पस से यूज़ कर रहे हैं तब तो फिर खमीरा गाउज़ुबा अंबरी जवाहर वाला से बेहतर और बेटर कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए बिला देर किए हम आपको इसके फ़ायदे बताते हैं। इसके फ़ायदों की लिस्ट बहुत लंबी है, आपको दिल थाम के सुनना पड़ेगी। खमीरा गाउज़ुबा अंबरी जवाहर वाला दिल और दिमाग की तमाम कमज़ोरियों को दूर करता है। दिल की कमज़ोरी को दूर करके दिल को ताकत देता है। दिमाग की कमज़ोरी को दूर करके दिमाग को ताकत देता है। दिल की धड़कनों की बेकायदगी जो होती है उसको कंट्रोल करता है, उसको दुरुस्त करता है। आँखों की बीनाई को ये तेज़ करता है, आँखों की रोशनी को ये तेज़ करता है। दिमागी टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस वगैरह को जो है ये दूर करता है। आम कमज़ोरी, जनरल वीकनेस जिसे कहते हैं, सामान्य कमज़ोरी जो होती है उसको भी दूर करता है। आसाब, नर्वस जिसे इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में तंत्रिका कहते हैं, उनकी कमज़ोरियों को ये दूर करता है। आज़ाए रईसा को जो है ताकत देता है। मुक़व्विया आज़ाए रईसा है। आज़ाए रईसा में दिलो दिमाग तो पहले ही आ चुके हैं, उसके अलावा मैदा, जिगर और मसाना, ब्लैडर वगैरह भी इसके अंदर आ जाते हैं। भूल की बीमारी को ये दूर करता है। याददाश्त यानी आपके हाफजे को बढ़ाता है, याद रखने की सलाहियत और ताकत को बढ़ाता है। इसी तरह से समझने की, सोचने समझने की सलाहियत को भी बढ़ाता है। बहुत मौसर और प्रभावी है, जल्दी असर करता है। इस खमीरे की खासियत ये है कि ये असर बहुत जल्दी करता है, अच्छी तरह से करता है। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आपके जिस्म की क़ुव्वत मुदाफ़ात जो होती है, जिस्म के जो कमज़ोरियों से लड़ने की जो क्षमता होती है, उसको जो है ये बढ़ाता है। बीमारियों के बाद की कमज़ोरी में जो है ये फ़ायदा करता है। बीमारियों से लड़ने के काबिल ये जिस्म को बनाता है। विषाद रोग, उसको ये फ़ायदा करता है। माली खोलिया जिसे कहा जाता है, या मेलंकली जिसे कहा जाता है, मेनिया जिसे कहा जाता है, इन तमाम अमराज के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यानी दिमाग के जितने ख़राब अमराज हैं जो दिमाग के ऊपर असर करते हैं और दिमाग को ख़राब करते हैं और दिमाग के अंदर जो है कमज़ोरियाँ पैदा करते हैं और दिमागी किसी भी तरह के बुरे असर उनके उन बीमारियों के होते हैं, ये उन सबको जो है ख़त्म करता है, दुरुस्त करता है, उन बीमारियों को दुरुस्त करता है। चूँकि ये खनिज पदार्थ, जवाहरात और सोने चांदी से मिल करके बना हुआ होता है, इसलिए इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह की बहुत अच्छी मकदार होती है। तो ये जिस्म के अंदर इन चीज़ों को जो है नॉर्मल करता है। आयरन, कैल्शियम की मकदार को जो है ये नॉर्मल करता है, उनको तबई और नेचुरल हालत पर लाता है। दिमाग में पैदा होने वाले ख़राब ख़यालात, फासिद वहम, अवहाम, शक शुबा जैसी बुरी बीमारियों से जो परेशानी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, घबराहट बढ़ जाती है, ये उसको दूर करता है। हरारत गरीज़ी जिसे कहा जाता है, विटल हीट जिसे कहा जाता है, ये उसको नॉर्मल हालत पर लाता है। दिमागी कमज़ोरी से होने वाले जो सर दर्द होते हैं, मामूली सर दर्द वगैरह, ये उसको भी ये दुरुस्त करता है। तो दोस्तों, ये मेरे ख़्याल से इसके इतने फ़ायदे जो है काफ़ी से बहुत ज़्यादा हैं और बहुत बड़े हैं। ये गैर मामूली फ़ायदे हैं। ये दवाएं जो होती हैं ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और फैमिली
پیکٹ کے لحاظ سے، فیملی پیک کے لحاظ سے بہت اچھی اور اچھی فائدہ مند ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو بہت عمدہ لاجواب بے مثال نسخہ ہے۔ اس نسخے کے ہم آپ کو کمبینیشن کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس کے اندر کیا کیا پڑا ہے۔ اس کے اجزاء دیکھ لیے۔ گاؤ زباں، گاؤ زباں جو ہے یہ دل اور دماغ کے لیے بے انتہا مقوی ہے۔ اس کے اوپر ہم کبھی پورا ایک ویڈیو بنائیں گے۔ آب ریشم اس کے اندر پڑا ہوا ہے۔ آب ریشم بھی بہت مقوی، بہت زبردست چیز ہے۔ اس میں بہمن سفید پڑا ہوا ہے، گلے گاؤ زباں پڑا ہوا ہے، کشنیز خشک پڑا ہوا ہے، دھنیا جسے کہا جاتا ہے، سندل سفید پڑا ہوا ہے، تخم بالنگو پڑا ہوا ہے، تخم ریحان پڑا ہوا ہے، مروارید ہے، یاقوت ہے، زمرد ہے، زہر مہرہ ہے۔ یہ 4-5 چیزیں، مروارید، یاقوت، زمرد، زہر مہرہ، اور اسی طرح سے ورق نقرہ، یہ تمام چیزیں جو ہیں جواہرات کی اور خنج پدارتھ کی ہو گئیں۔ تو یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ریٹ اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں وہ گھٹتے بڑھتے بھی رہتے ہیں، کمپنیوں کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، کوالٹی کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں۔ تو دوستو یہ بہت اہم ویڈیو ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ہم نے اپنے استادوں وغیرہ کو بھی دیکھا ہے کہ ان کے یہاں خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر والا، خمیرہ آب ریشم حکیم ارشد والا، یہ ان کے سامنے سے کبھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ جیسے ہی ختم ہوا دوسرا ڈبہ آ گیا، وہ ختم نہیں ہوا تیسرا ڈبہ آ گیا، ان کے سامنے پرماننٹ رہتا تھا، ہمارے اساتذہ وغیرہ کے سامنے۔ یہ اتنی طاقتور اور بے مثال چیز ہے۔ جن کی عمر 40-50 کے قریب ہو چکی ہے یا اس سے زیادہ ہے، جو کمزور ہیں وہ تو کسی بھی عمر میں کھا سکتے ہیں، ورنہ اس عمر کے آنے کے بعد 40-50 کے بعد تو اس کی ضرورت عام طور پر پڑتی ہی ہے۔ لہٰذا اس کو عام طور پر اپنے یوز میں رکھنا چاہیے، صبح شام اس کو استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی ہم اس کی خوراک بھی آپ کو بتا دیں گے۔ کچھ ہم آپ کو کومبو بتاتے ہیں جو اس کے ساتھ آپ کو لے لینا بہتر ہوگا۔ یعنی اگر عام جسمانی کمزوری کے لیے اس کو یوز کیا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ جو ہے قرص جواہر وغیرہ لی جا سکتی ہے۔ دل دماغ کے لیے اگر اس کو یوز کرنا ہے تو اس کے ساتھ قرص کشتہ مرجان جواہر والا لے لیں یا کشتہ عقیق لے لیں۔ اسی طرح سے کشتہ نقرہ جو ہے یہ بھی دل و دماغ کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ جواہر مہرہ بہت زیادہ دل و دماغ کے لیے مفید ہے۔ گھبراہٹ، اسٹریس، ڈپریشن اور بے چینی اگر ہے تو اس کے لیے خمیرہ گاؤ زباں عنبری جواہر والا کے ساتھ آپ کشتہ مروارید لے سکتے ہیں۔ قرص اور کشتہ میں ذرا سا فرق ہوتا ہے۔ قرص ٹیبلٹ گولیاں ہوتی ہیں، کشتہ جو ہے پاؤڈر ہوتا ہے۔ اگر قرص میں لے تو ایک ایک گولی، دو گولی جیسا کہ اس پہ لکھا ہو وہ یوز کر لیں، اور اگر کشتہ ہو تو وہ پاؤڈر جو ہے وہ تھوڑا سا پھانک لیا جائے اس کے ساتھ میں۔ تو یہ بہت اہم، بہت خاص، بہت ہی بے مثال، بے نظیر نسخہ ہے۔ اس کو اگر آپ نہیں یوز کرتے ہیں تو یوز کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے تو ایک فیملی پیک آپ کا اس کا ضرور بنتا ہے۔ کوالٹی میں نے بتایا کہ مجھے دہلوی اور طبیہ کی زیادہ پسند ہیں، تو آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے حساب سے جو آپ کو بہتر لگے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے کھانے کی خوراک میں آپ کو بتا دوں، یہ 5 سے 7 گرام کھایا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت زیادہ نہیں ہے، یعنی آدھا چمچہ چائے کا صبح شام اس کو لینا ہے۔ دودھ کے ساتھ لے لیں یا پانی کے ساتھ لے لیں، دودھ کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے، پانی کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے۔ ہلکے پیٹ میں کھائیں۔ ہلکے پیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا تو صبح نہار منہ کھا لیں یا کھانے پینے سے کم 1-1.5 گھنٹے کا فاصلہ کر لیں۔ شام کو 4-5 بجے 6 بجے لے لیں۔ تو دوستوں یہ بہت بے مثال، بہت زبردست اور نسخہ ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبانا ہرگز نہ بھولیں۔